जय जगन्नाथ वेलकम माय फास्ट ब्लॉग। आज मोर प्रथम ब्लॉग रे कौन करी मुझे भी बुझीपारनी। आज ब्लॉग टी जीवा आज कटक बालीजात्रा बुलिकी आसवा ब्लॉग टी करवा। ता पूर्व जीवा आम गाँ मंदिर मंगला मंदिर से मुंडिया मारिकी कटक जीवा बालीजात्रा। आम आसिक ए पहुँचलु खंडगिरी पाखापाखि। आम भाई तो गाड़ी चलाउछन्ति बहिछु। हाँ आम मो भाणीजी कहला लाइक करिवो शेयर करिवो सब्सक्राइब करिवो। रोड रे जाउछु। एबे आसिक बालीजात्रा रे पहुँचीचु गेट पाखे अच्छु भर जाऊँ बहुत गहली अच्छी देखा केमती कौन बालीजात्रा बुलवा। मु फास्ट टाइम थे आसली आए सेकेंड टाइम टे आसी बुलिकी जा। चलो गेट भर जा। बहुत गहली बारवाटी स्टेडियम भीतर को आसी देखो ग्राउंड भीतर को सब तो बंद अच्छी। देखा गोटे गेट जो खोला थो भर पशिक टे बुलिकी आसवा देखिकी आसवा। घंटे हम रही
ପୁରା ଜାମ୍ ହେଇଯାଇଛି। କେତେବେଳେ ଆମେ ଯିବୁ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି 12ଟା 1 ହେଇଯିବ। ଘଣ୍ଟେ ହେଲାଣି ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କଲୁଣୁ, ଗାଡ଼ି ଟୋଟାଲ୍ ତ ହଲୁ ନାହିଁ ଆଉ ଏ ପାର୍କିଂରୁ ଆଉ ସେମିତି ପୁରା ଠିଆ ହେଇଛି। ସବୁ ହଜିଲେ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ, ଭାରି କଷ୍ଟରେ ମିଳିଲେ 10 ନମ୍ବର ଆଡ୍ ଖୋଜି ଖୋଜିକା। ସବୁ ହଜିଲୁ ଏତେ ଗହଳିରେ କିଏ ମାନେ ଆମେ 4 ଜଣ 5 ଜଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିଲୁ କିଏ ବାରଟା ହେଇଗଲାଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଘରେ। ଆଉ ଦେଖାଯାଉ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ, ବୋଧେ 1 ହେଇଯିବ ଆଉ କ'ଣ। ଇଏ ସବୁ ଶୋଇକି ଉଠିଲେଣି। ଏବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି, ଆଉ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା, ମାନେ ଦେହ ପୁରା କୁଲ୍। ଆଉ 50-60 କିଲୋମିଟର ଗାଡ଼ି ଚଲେଇକି ପବନ ବାଟରେ ବାପରେ ବହୁତ ପୁରା ଦେହ ଥରି ଯାଉଛି। ଆଉ ଆସିକି ଏବେ ପହଞ୍ଚୁଛି, ଆଉ ରଖୁଛି। ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।